अधिकार एवं न्याय ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା କେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କେଉଁ ମାନସିକତା? ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ବରଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପିଟିବା, ମାରିବା, ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବା, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସାଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଶଭକ୍ତି? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜନମତକୁ ଆଧାର କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ମତାମତ ଦେବା, ଦାବି ରଖିବା, ଏହା କ'ଣ ପାପ? ଏକଥା କରିବା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ? ଏ କଥା ଯଦି ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହିଁକି ଏତେ ଚିହିଁକି ଉଠିଲା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ହଡ଼କମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ 12 ଜଣ ଏମ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ସେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଭାରତବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏମ୍ପି ମାନେ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଆଜି ହଡ଼ବଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଉକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, କଟୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନଶନ ଚଳାଇ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଛି? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଲା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେହି ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କିଏ କରିଛି? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଗଲେ? ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉ, ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ଏସବୁ କ'ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା ବା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଛି? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, 2015ରୁ 2023 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଥର ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି। ସେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ସେ ଏଇ ଦଳରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସିଏ 6 ଥର ଏମ୍ପି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। 6 ଥର ଏମ୍ପି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ 2015ରୁ 2023ରେ କେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ? ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ଯଦି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାହାରୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଅଣାଯାଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ। ଆପଣ କେତେଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ବା କେତେଥର ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ପବ୍ଲିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ମୋର ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଦଳ ବଦଳ କଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମ୍ପି ହେଲ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବଦଳିଲେ କ'ଣ ଇତିହାସ ବଦଳିଯାଏ?
मोर तांको प्रश्न हो दल बदल कौन इतिहास बदली जाए? भारतीय जनता पार्टी बर्तमान भारत वर्ष इतिहास को बदल चेष्टा करछि। पाठ्य पुस्तक से कथा को बर्तमान किसी काटुंट कि नुआ कथा पुराउछन्ति जहाँ भारत वर्ष घटीला कि न घटीला ता कहीं कहीपर कि घटी नाला बोली आम जानू। इतिहास को बदल देवार जो पराक्रम आपड़ देखा जो दल से दल आप सामिल होती मन रखु इतिहास बदलनी आप दल बदल दे पारती। अवश्य दल रे थिला बेले बुले बंकी बेले बेले काँ भाँ किसी कथा कहूले आ प्रमुख स्थान रोते। एवं भारतीय जनता पार्टी अच्छ इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच हो क्रिकेट टूर्नामेंट हो प्रति वर्ष। बर्तमान तो भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 रु 2026 भितर आपड़ देखिए 19 थर पेपर लीक है, क्वेश्चन लीक है, पेपर लीक है। ये बर्तमान इंडियन प्रीमियर लीग जगार इंडियन पेपर लीक सरकार हो गला। तेणु इंडियन पेपर लीक सरकार रे आपड़ थरटे बुले बंकी कही दियंते जदि ताले आम जानतु आपणकर पारिवार पणिया अच्छी जना पड़ता। आपण गोटे फ्रीडम ऑफ स्पीच बा मुक्त विचारधारा बा फ्रीडम ऑफ स्पीच देश रे आपण अछंती से कथा करिवार साहस आपणकर नाही। जना पड़ता देशभक्ति दल रे आपण अछंती, जना पड़ता आपण गणतांत्रिक दल रे अछंती। जदि आपण न कहि परिबे आपण एक एकछत्रवादी दल रे अछंती जहाँ को सारा भारत वर्ष बर्तमान विरोध करुछि। आपण पुणी पचारिछंती जे नवीन बाबू अमल केते जन मंत्री इस्तीफा देइथिले बा इस्तीफा निया जाइथिला। आपण ए दल रे थिले, आपण जानती केते मंत्री विभिन्न कारण जोगु इस्तीफा देइथिले बा इस्तीफा पत्र निया जाइथिला। जहाँकि भारत वर्ष गोटे अद्वितीय रेकर्ड भूल कले से माने मंत्रिमंडल इस्तीफा दौथिले। किंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार गोटे इतिहास अच्छी मनीष मारिदेले गाड़ी चढ़ी मारिदेले आपणकर लक्ष लक्ष कोटी कोटी पिलांकर भविष्य से खेल खेलीदेले इस्तीफा दबार ना गंध धरबेनी आपण सरकार। तेणु गोदरिलो गोड़ तलुक अना। तेणु आज आउ गोटे प्रश्न मुझे पचार चाहे। ओडिशा रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत बही रे 2500 2500 रु ऊर्ध्व त्रुटि देखा देछि। आपण पार्टी खोलछंती जो एमपी मैंने आज बसिकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करथि दिल्ली रे तांकर अवस्था बर्तमान बहुत ढिला हो जाइए। कभर अप करने चाहूँगी जिते चेष्टा कले लोक मन जाऊ नहीं। तीव्र बेगर लोक भीतर अशांति असंतोष क्रोध बर्तमान व्यापी जाइए। आपणकर जो 2500 रु ऊर्ध्व त्रुटि होती केबे आपण पदे कही पब्लिक रे कहतु कि दल भितर कहतु थरटीए गोटे सेकेंड भी कही ना। तेणु मोर आपन अनुरोध आपण पार्टी खोलतु। पार्टी खोले आम जानबू आपणकर साहस अच्छी। किंतु जो मान्यवर नवीन पट्टनायक नेतृत्व में आपण एत वर्ष धरी काम करते बारंबार बारंबार निर्वाचित हो जाते हुए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार चापरे हो कि आपणकर कौन सी लालसारे हो किए मंत्री जीव से मंत्री पद भाग आपण पाखे पड़ार लालसार हो अंततः आपण इतिहासर नेतृत्व को एभली असम्मान करवा ठीक ही नहीं। आपण निजे हास्यास्पद होती दयाकोरी क्षांत रुहतु। बिजु जनता दल एमपी विरोध करिवो अतुलन महतो कि विभिन्न स्थान रे बिजु जनता दल बहिर त्रुटि जोगुरु नहीं ओडिशार विभिन्न जिले में आंदोलन जारी रखिछंती एवं मान्यवर नवीन पट्टनायक वर्तमान जो देशर परिस्थिति को नहीं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करछंती। बिजु जनता दल तार छात्र तार युव शाखा हंतु एवं दल मध्य रास्ता को ओह्लैछि लोकों साथे अच्छी लोकों साथे रहिबो अन्याय विरुद्ध लड़िबो अगणतांत्रिक पद्धति विरुद्ध लड़िबो
ବର୍ବରିଚିତ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ସବୁଠି ଭଦ୍ର ବିରୋଧ ଆମର ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ।